कारण गजानन राठोड हमारे झिलकरी जोड़ीनं 21 रुपये बख्शीश दर्जा। धन्यवाद धन्यवाद। चालू कार्यक्रम में शुरुआत और साथों साथ हमारो कभी की प्रेम दयालो सचिन महाराज ये भैर समती सुधा 11 रुपये बख्शीश ये बसने बद्दल धन्यवाद धन्यवाद। स्वा भाजेता बाहेर आशीर्वाद। अरे वा हा एक प्रकारे माया जाळीर माय बाप अरे वा ही गराणो हा हा जते ताणो આપણો પ્રાણ છૂટે નહીં પોતે લગસ ખૂટે નહીં પોતે લોગી ખૂટે વાળો છે નહીં। અરે વાહ। સારું સતસંગત ચાહે સાસો સાસ નવી આપણે અવિસરો ના જીવન જીવલેર માં મન क्या અરે વાહ यशस्वी होई चाहे होई चाहे। बनी खाई अरे वाह। करण ब्या हा हा ये मनख्याने परपंचर माई अरे वाह एक प्रकारे खाणो पर सुधा पेट भर મળે નહીં ब्या મળેની રા મળેની पर उस दिन को याद करो। अरे वाह उस दिन को याद करो હા जरा यारीर गरबेर माई वलटो टंगो तो હા ટંગરો તો आज टंगरो तन भगवान केरो तो હા हे भगवान હે ભગવાન મને તાર કાઢ રે કલાવો તાર નામેન ભૂલું કોની ભૂલું જ કોની કઈ को હા હા તાર નામે ભૂલું જ કોની કલાવ તાર નામેન ભૂલું કોની હા હા પણ તારા તણી બન ગયા બેઈમાન ભેગો વેગો વેગો તારા તણી કુકજી હા હા કેવા તેવા કેવા તેવા जना भगवानी को वापिस येशील तेव्हा जर भगवान को वापिस येशील तेव्हा कोणी काही संगी केले एवढी हा फक्त 60-70 वर्ष फक्त खेचाखाची करू दे म्हणजे हा हा वात्रा बैमानचा आपण कोणी काही अरे वा। करण हा हा करण घ्या भजन केलो अरे वा। जीवाने रे बाई की रे कोणी बताया रे ब्या कोणी का करत पंजर करवा को केला दाल की से तू सारी मजदूरी सारी कोरी कोरी तारी आस पूरी गोरी 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 तारी आस तोरी भाई गोरी गोरी तारी आस तोरी प्रकारे संसार